بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, votre co-religionnaire et serviteur Mambal Lafaye vous revient en ce mois béni de Ramadan pour partager avec vous la NAFILA de la 24e nuit. Bismillah. Celui qui effectue dans la 24e nuit du mois béni de Ramadan 6 Rakas, avec pour chacun la Sourate Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Je répète. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Suivi de la Sourate Al-Ikhlâs. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Je répète. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 3 fois. Donc, celui qui aura effectué cette nafila dans la 24e nuit du mois béni de Ramadan, à savoir 6 rakas, avec pour chacun la Sourate Al-Fatiha une fois, suivi de la Sourate Al-Ikhlâs 3 fois, il ira au paradis sans être jugé. Cette nafila est extraite de l'œuvre intarissable Qurratul Aini de Serigne Mbacké Ibn Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul radiyallahu anhu. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala le rétribuer au-delà de son espoir toute sa contribution à notre chère religion. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala également d'accorder longue vie à Serigne Sidi Mokhtar Mbacké afin qu'il accomplisse sa noble mission pour le bénéfice de l'islam. Nous formulons les mêmes prières pour notre vénéré guide Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ainsi que toute la famille de Serigne Touba et tous les musulmans du monde entier. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi wa ummatihi wa sallama taslima. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.